the second big episode on this channel. This time, it is dedicated to the recovery of a Sherman tank of World War II from a river. Enjoy the show. In the summer of 1998, during search activities in the Zhashkov district of Cherkasy region in the Ukraine river of Gnoli-Tikich, employees of the firm Tanas found an American tank, a Sherman, from World War II. According to archival documents, we found out that Shermans were delivered to the Soviet Union under the Lend-Lease agreement from the USA via the Northern Sea route through Murmansk. In total, about 48,000 vehicles of various modifications were produced during World War II. More than 2,000 were delivered to the USSR. In order to lift the tank, it was already September 2004. We asked for help from the command of the Missile and Anti-Aircraft Brigade from Uman. The military had all the necessary equipment for this difficult task. A MAZ-537 tank truck with a platform and a BTS medium armored tractor based on a T-54 tank with a winch. The pulling force of the winch was 25 tons. By using one unit, we increased the traction by 1.5 times. The total weight of the Sherman was 31 tons, minus 3 tons. The beaten off turret and plus 5 to 7 tons, a huge mass of sludge in and around the tank. The Sherman was at a depth of 4 meters at a distance of 70 meters from the shore. The turret was next to the tank on its side. The biggest fear was that there might be a shell in the gun barrel, as the tank was in combat condition. After pulling out the turret and washing it out with the help from a fire engine, we found that the breech of the tank gun was open. We breathed a sigh of relief, but as it turned out later, we were wrong. There was a shell stuck in the barrel of the tank. The Army sappers invited by us have studied the situation on the spot, made a decision. The turret with the shell should be blown up on the spot. Перецепить лучше было. Перецепить надо, вот. За ухо перецепить. Его развернет просто, и ствол уйдет нормально. Нет. Не потягне, а тоді трос один раз не половлять. Делаем блок, потому что затащить блок. Есть мнение, что его может... Я продала башню доверия. Що, воно записує? Да. Ух ти, йолки 20. То воно ж там може і старти?
подожди, що ти мене? Нам ножа було взяти ту, щоб попригав гризти. But a tank without a turret is no longer a tank. We decided, whatever it cost us, to find a way out of the situation and keep the tank intact. Alexander Potesco, a retired colonel, brought all of his familiar officers in Kiev to their feet, and for good reason. 2 days later, he brought two guys from the Berkut Special Unit, Nikolai and Anatoly. They asked not to be identified. At the risks of their lives using unique technology, the Berkut guys first unscrewed the fuse. Ну да, чтобы воды побольше было. Не, такая ищет, люка ищет. Ее надо перевернуть было боком ставить ее. Но она боком могла и не удержаться. Для кращого огляду. Ну им сказали, чтобы он постоял, чтобы натяжку сделал. Тянет. Нет, надо было, чтобы постоял. Видно, сорвал. Сорвал, да. Сорвал чуть-чуть. Короче, тянуть его надо по-любому. На том месте его уже нету. Он уходит как змей в сторону. Ну, А, он развернулся уже? А, там не видно танка вообще. там уже нету. Там, де він стояв, його вже нема. Одно ухо намацал. Такое впечатление, что мы две половины вытащим. Одна в стороне. Ну кусок, там же... Как кусок? Что, оторвала бронеплиту спереди или что? Пару. Может, полтанка оторвала там? Ну, ти що ж задницю зацепив? Короче, задница осталась. Как осталось? Ну, под кушари уходит. Короче, Вася. Да. Идет.
The tank lying at the bottom of the river for about 60 years. First, we hooked it on the front mounting hooks. We were able to pull the tank off the ground and pull it about 30 meters. A huge massive silt formed in front of the Sherman, and the hooks, one by one, broke off. Then pulled the rope through the hatch of the mechanic's driver and the opening of the turret. We managed to pull the tank to the very bank, where it bumped into a very powerful roots of a tree growing along the bank. А где тормоза? Саша, давай, не надо стоять, давай. Вылезешь потом. Давай. 4, давай. Еще раз. Еще. The winch of the tank hauler, unable to withstand the heavy load, switched off. This happened on October 29, 2004, on the eve of the Ukrainian presidential election. By order of the command, all military equipment returned to the park by evening. The evacuation had to be postponed for 2 days.
Pull out the tank base was much more difficult than we thought. A fire truck arrived from Zhashkov to wash out the tank, which had silted up over the years. The water temperature in the marshy river in late October reached only 5 to 7 degrees Celsius, and the scuba diver Vyacheslav Kazanko had only a summer diving suit. Before the descent, we poured hot water into his sinuses, after which he could stay in the river for a maximum of 15 to 20 minutes. Vyacheslav tied the barrel of the fire hose to the base of the tank with a rope. The water pressure of 2 or 3 atmospheres was not enough to erode the bottom silt around the tank, and the firemen decided to increase the pressure to 6 atmospheres. This was clearly too much. The rope broke, and Vyacheslav flew out of the water like a cork along with the scuba diver. Fortunately, everything went well. Kozhenko was backed up by his partner Igor Kotenko, who was next to him in the boat. After the first round of elections, we went back to the Sherman, which was waiting for us at the old place, near the bank, looking out of the swamp and glistening with armor. The tractor was tied to a powerful tree, which stood 50 meters away from the Sherman.
перецепити за ту сторону. Нечем. Щоб перецепити за ту сторону. Опасно. Нечем, как? Блядь, казав порвей. Так, удавка оборвалась. Давай, подожди, давай, ровно 20 минут, давай зацепим сейчас быстро. So the tank in 10 minutes went ashore. After treatment with a fire hose, we determined that it was a 1942 Sherman Model M4A2. Close inspection revealed that the tank had 2 gasoline engines with a total output of 400 horsepower. We also found fragments of human bones, machine gun shell casings, and 4 intact shells in a cassette. We handed them over to the specialist from the Ministry of Emergency Situations of Ukraine. Ну что, достали танк, Шерман, М4А2. Какое сегодня число? Так, сегодня у нас 2 ноября 2004 год. Исторический момент. Достали Шерман М4. Не может быть, что. А? Остап Ибрагимович! Остап Ибрагимович! Когда мы будем делить? Что? Важный исторический момент наступил. У нас такое стояло. Ну то, знаки, що в архіві не брехали, ось буде. С задней стороны еще. Сзади. Давай! Сейчас сразу воно так собі вийде. Давай. Що? Ти так всегда думаєш, що мені Мене поставили. Так, спецподразделение «Беркут» взривателя викликав. вынули наконец-то взрыватель. Прощаю. Так тебе прощаю. Так, я снимаю. Давай. Взрыватель. Вывернули. Деталь. А мы ее расстреляли. Так, Давайте ну, уже не взорвется. Снаряд уже нет. Взрыватель ще... Взрыватель расходимся. Снимаю для телевидения. Не ругайте. Да не рук. Еще один Так, а ну, ребята, трубу держите. Отходите. Давай. Это понты уже, ребят. Если что. Все? Ну мы достали вот такую. Так, я... Employees of the Tenaz company pulled out a Sherman tank from a 4-meter depth. The uniqueness of the found copy is that it is the only tank found on the territory from the Kola Peninsula to the North Caucasus, which took part in the battle, was hit, and nevertheless was well preserved. From the old residents of the village of Pobanaya, we learn the story of the death of this tank from the 6th Tank Army of the 1st Ukrainian Front, commanded by General Vatutin,
during the Battle of Korsun-Sechennikivka in February of 1944. For unknown reasons, the Sherman found itself on the ice river of the Hanoi to Kitch. The tank's crew was understaffed and consisted of 4 men. The commander was 19-year-old Lieutenant Alexei Morozov. 3 soldiers did not even have their soldiers' books, as they were mobilized in the newly liberated territory. The Nazis were expecting an attack and had prepared well for defense. The German SAU was hidden in a village hut. Slipping the barrel through a broken window, the German watched the movement of the Sherman. When the tank approached at a distance of about 200 meters, the first shot sounded, damaging the left track. A second armor-piercing shell penetrated the turret and it fell off. 3 tankers were killed at once, and the mechanic driver was wounded in the thigh, but managed to get out to the nearest hut. Так, пытаемся произвести выемку снаряда. Все, пошел, пацан. Пошел? Ну я ж не кричу, что вы. Ага, это хорошо. Там же Пошел. нарезы. Все равно. Там чуть-чуть такая вот, да, зашел. Это. Нормально, да, так быстро. А мы не знали, что Точно, делать. да. А? Если мы знали, мы сами выйдем. А не держать. Ну что, чеканул ты? Тихо, тихо. О, все, порядок. Со стола извлекли снаряд. Ты что-то по взрывателям бьешь ногами, алло. Все, бачите, він був Він пішов по нарезах, По нарезам. Да. і застряв в нарезах. Що ж він так погано застряг? І маркировку. Нет, в нарезах он нормально застрял, Толя. Нет, это все правильно. В нарезы раз и все, да. Закрили, а потім гільзу витащили, гільза оторвала. А вот это вот она разбирается. Смотри, как она, вот она, видишь, гайка? Видишь, Она мы ее выкручивается. бьем, а мы ее должны выкрутить, Она а потом пойдет выкручивается вот и эта беда. пойдет эта беда. Ну дайте нам. Да не надо, Толя, я тебя прошу. Толя. Я тебя прошу. Братан, ну живем один раз. Я тебя Чи вже не надо? Ну саме. А? Исторический момент. Что там, привносишь его? Ну да, какой-то танк Родео. Ух ты! новая, давай. Какого погрузился, да. After tilling a few local vegetable gardens, the tank was dragged to the road, where it was loaded onto a flatbed truck and sent to the tank repair plant in Kyiv. At the factory, the vehicle was thoroughly cleaned
the broken track was welded back on and the broken turret was put back in its place. By agreement of the parties, the Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine and the firm Tenace, which organized the work, the tank was solemnly handed over to the Central Museum of the Armed Forces of Ukraine. At present, General Sherman is located on the observation deck of the National Defense Academy. Знак пошани тим, хто, не жалкуючи своєї крові, свого життя, надав життя нам, перемігши в кровавій війні і звільнивши нашу землю. Нещодавно наш народ відмітив 60-ту річницю звільнення України від фашистських загарбників. Сьогоднішня подія – це естафета. Естафета пам'яті, естафета шани визволителя. Повертаючись вже в далеку історію, яка нараховує 60 років, ми з вами повинні згадати початок 44-го. Загальним наступальних заходах всіх Збройних сил Радянського Союзу. Під час цієї операції була оточена і розроблена 80-тисячне угрупування фашистських військ. 10 дивізій чинили опір нашим військам. Але визволення Звенигородки, кільце оточення було завершено, угрупування німецьких фашистських сил було розроблено назавжди. Безпримірні подвиги були здійснені радянськими військами під час стратегічного наступу. Це для нас є уроки героїзму, уроки патріотизму, уроки мужності і відваги. Thanks for watching and have a great day.